नमस्कार जय जगन्नाथ स्वागत करछे और नुआ ब्लॉग रे आज आम स्कूल गोटे नुआ प्रोग्राम होची गप शुणा और कहवा कौन से प्रोग्राम होची ए विषय आज देखा और यदि वीडियो भल लगी चैनल को सब्सक्राइब करूँ वीडियो को लाइक शेयर आउ कमेंट करूँ चलो देखा। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll गप कहवा और शुणा कार्यक्रम आमर मुख्य अतिथि श्रीजुक्त गोपाल चंद्र पति महोदय एवं अतिथि महोदय एवं अतिथि होती सुरेंद्र कुमार दास महोदय एवं आमर विद्यालय शिक्षयित्री प्रतिमा जेना महोदया एवं आमर समस्त सहकर्मी शिक्षक शिक्षिका एवं प्रथम रु सप्तम श्रेणी पर्यंत उपस्थित थिबा समस्त छात्रीवृंद समस्त को आम स्वागत करुचु। उपस्थित अतिथि मोर नमस्कार तथा रवि सार मोर जथामान्य एवं मोर सहकर्मी वृंद एवं श्रद्धा छात्र आज आम ये सरकार नियम नियम अनुसार आम गप शुणा गप कहवा कार्यक्रम विद्यालय आयोजन आमर अतिथिवृंद किसी पिला गप कही अनुरोध उड़ी उड़ी जाऊला ताकू भारी लागिला से देखिला गोटिए कुआ पाखरे माठिया डेई अछि से माठिया भीतर को थंट पुड़ाइला ता थंट पाइलानी सीए देखिला ता पाखरे किछि गोड़ी पड़िछि से भाविला गोड़ी पकेइले पानी धीरे धीरे ऊपर को आसीबो सीए किछि गोड़ी पकाइला तापरे थंटा पुड़ाइला थंटा पाइलानी पुणी आउ टिके गोड़ी पकाइला पुणी थंटा पुड़ाई पाइलानी तापरे सिए आउ गोड़ी पकाइला ता थंटा पाइला से पानी पी मन खुशी रे उड़ी उड़ी गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु को जदि पूजा अर्चना करिपरिबा अंतर सहित भक्ति करिपरिबा गुरु मानकर कथा जदि मानिबा ताहले ब्रह्मा विष्णु महेश्वर भी संतुष्ट हो जाए ता माने तमे ज्ञानवान हो पारिबो बुद्धिमान हो पारिबो तेले माने ए तमे कहिलो तमर मध्याह्न जोउडाक गोटे भोजन होउची सेतेरे डालमा भात होउची ना जो डालमा भात होउची मु त केबे आसी नथिली एबे बुली आसीली देखिली टमाटो भल फळीची बाईगण गुडाक भी भल फळीची से टमाटो बाईगण किछि मिसेगी तम डालमा रे पका होथु पडुची ना जदि पड़ुची बढ़िया टेस्ट लगुच ना स्वादिया लगुच अच्छा सी बैगन टमाटो केमिति फड़िला सार माने आमे पिला मानक सहयोग किछि लोक लगे से गछ लगा होइछे बोली के फल फड़िला आमे फल पाइले तमे डालमा खाइलो बुझेउची सेमिति से बगीचार सेना बैगण गछ टमाटो गछ लगाई तुम विद्यालय मानक ये भी गोटे बगीचा
ये बगीचा तुम छोट छोट पिला सब गोटे गोटे गछ तुमको सार माने गछरे जमी सार पानी खत देके बढ़ेइले तुमको परिश्रम करी दीदी सार कि सार जो सार मैंने ये पढ़ाऊँ तुमको शिक्षा दौर तुम से शिक्षा को जब ग्रहण कर तुम बुद्धिमान हो पार ज्ञानवान हो पार गुरु गुरु गुरुंकर कथा मानिले तुम उन्नति कर पार तो उन्नति करने मात्र के मनीष ता बुद्धि बल ता ज्ञान बल से जमराजा को भी हरई देछि। आज गोटे सुंदर बढ़िया गप गोटे मुझे कहवाक जाऊँगी जे बुद्धि ज्ञान माध्यम केमिति जमराजा हारीगला। कार्तिक मास पिला मैंने जानते ना कार्तिक मास जो पंचक हुए कार्तिक पूर्णिमा दिन सब देवाल मानक सब जाक भोजी भात हुए सका भोर भोर उठिक आम डंगा भसाती मन अच्छी ना तुम डंगा भसैच हाँ डंगा भसैच 5 दिन पंचुक व्रत पालन करती हविष व्रत 7 दिन पालन करती सरकार तरफ हविष व्रत राजकोषर भी धन दि जाए किंतु आम गाँ गहली आम समस्ते पूरी जापारती ना हविष व्रत सब बुढ़ी मैंने करपारती गाँ गहली आमर सब जाक चांदुआ टाणी बालुका पूजा करी भितर करती व्रत करती देखीच सब हाँ गोटे विधवा ब्राह्मणी थिला तार स्वामी ना विधवा ब्राह्मणी सी कौन कला ना बटी भोर भोर उठिकी सूर्य उदय पूर्व सब गाधे जाती से गाधेला भितर लुगाटा को पकईदेला लुगाटा पोखरी रे गाधौची ना पोखरी रे गाधेला भितर गोटे बड़ बड़ गोड़ीश माछ दीटा सियाड़ू खेली खेलिका पड़े आसिके कौन कले ता लुगा काली भितर पशिगले एडे बड़ मोटा एडे बड़ गोड़ीश माछ दीटा जमी छोट शेउड़ बहिया जो पशिगला विधवा ब्राह्मणीर मनरे चिंता आसला ओहो ये गोड़ीश माछ दीटा केमितिया हेइचन रे आपको मु धरी नियंती काटिकी छड़े के घसी देके बाहर कर देके ताको बड़ बड़ कर काटी देकी टिके सोरिष बाटण आउ आंबुल टिके पकई देकी जदि टिके झोल करी दियंती से पखाल उठी जाना सोरिष माछ खाइबा पाई विधवा ब्राह्मणीर भारी मन है बुझे तो धर्मराज जमराजा सियाड़े गुड़ाक सब जापारे कहले अरे 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 कौन है साधारण ब्राह्मणी गोटे अह्य ब्राह्मणी होता सी माछ भात खाऊे खाऊता किंतु विधवा ब्राह्मणी फेर कार्तिक व्रत करी बक पंचम वंश कौन है बक पंचक कहती बग काले 5 दिन काले माछ खाए बोली लोक कथा अच्छी विधवा ब्राह्मणी कार्तिक व्रत करके गोड़ीश माछ फेर सोरिष बाटण आंबुल टे पकईकी खावाई मन करानी ओहो महापाप महापाप अरे किए अच्छे ना जो दमदूत मैंने थे हाँ हजूर जानी से विधवा ब्राह्मणी भी धरी आड़ जमदूत मैंने आसिले से विधवा ब्राह्मणी की धरिके नहीं ये बक पंचक कहती बग माछ खाएने बोली कि मुझे शुणी लोक कथा तो ब्राह्मणी होता हेले माछ हेले खाई था अह्य ब्राह्मणी होता फेर विधवा ब्राह्मणी फेर माछ खाइबाई पंचक मन कलु तो भाविलु तोर महापाप लगिला अरे किए छुआ को लेकर नर्क कुंडर आको बुड़ा
ये मासक जाक जेते धर्म करिथिला आज से धर्म जाक सब लुप्त हो गला आकु नेके कोठी बुढ़ा नरक कुंडरे बुढ़ा विधवा ब्राह्मण कहला धर्मराज आपण लोक मैंने तो मत धरिकी नहीं आसीचने आपण हाथ तो से पावर अच्छी आपण मत नरक कुंडरे थर कौन जेते थर बुड़े बुड़ातु किंतु मु कौन से गड़िश माछाटा खाई कि नहीं कि कहला ना खाईना किंतु भावीचु माने पाप लगिला खाइले भावीची किंतु पाप केमिति लगिला ना अग्रेणांग अर्थ बोधन तू भावीचु माने पाप लगिला आपणका ऊपर तो से निर्भर करछे आपणकर पावर अछि आपण मते आपणक जमदूत माने त नै आस्तने दूत माने नै आस्तने मते जहा दंड देबे देबे नरक कुंड रे जेते थरे कोन जेते थर बुडेले भी सुदा मते बुडेबे मोर ता किछ परिवार नै तो हेले आपणकर न्यायटा म मनुको पाउनी कला कोन हला मु धर्मराज मो मो न्यायटा मो निशापटा तम मन को पाऊनी एडे बड़ निशा किए अच्छी आम हेले ये न्यायटा मो मन को पाऊनी हेले आम गाँ आसिलानी तो आम गाँ से निजन जदि आसी था ताले न्यायटा को से दे पारि था मिंजन किए को मिंजन आम गाँव रे कौन ता नाटा से जाते तो कमार किंतु हेले कौन होची कौन ताको गोटे कहते मामा मने तो पड़ुनी आ से मिंजन ओझा ओ मिंजन ओझा अरे किए अछरे ना आज्ञा ए जानी से मिंजन ओझा को धरी आनिबो जमदूत मैंने गले मिंजन ओझा दुआर मोर ठाई डाकिले तार तो बड़ पाचेरीटे अच्छे पाचेरी पटू ठाई डाकिले मिंजन अच्छा कि मिंजन सेपटू कहले किए डाकुच ना धर्मराज पठे तुम आस न दीटा है मुखिका गाधे आसूची गंडे खाइने धर्मराज जमराज कथा शुणिकी ए मिंजन ओझार छाती धड़फड़ है कौन कर जदि न आसूची जदि न जाऊँगी सांगरे बांधिकी नहीं जी मुझे नाड़े गाधे आसी तुम टिके अपेक्षा कर मु गंडे खाई दिए तुम पिंडारे बस जमदूत मैंने पिंडारे बसिले मिंजन ओझा कौन कला ना बसिके खाई पी सारिके तार लुगापटा पिंधेला जमदूत मैंने कहले कौन सरला ना सरलानी ना हाँ हाँ सरलानी ना सरला ना बस आस आम सागे जमदूत मैंने ताको सांगरे लेके आकाश रे उड़े उड़े का गला भितरे मिंजन ओझा थाई कहूँ कहला हे देख ना कौन ये तले जो महानदी ब्रिजटा है कटक बाटे हे बाटे उड़े उड़े का लेके गले ए ब्रिजटा को मु करिछि ए ब्रिजटा को तमे करिछ आ ब्रिजटा को मु न कर देले लोक माने जीवा आसीबा केमिति करथांते एटा को मु करिछि कहला हो এই যে বড় মেডিকেলটা দেখো না রামচন্দ্র ভঞ্জ মেডিকেল কলেজ এটাকে মু করেছি স্বাস্থ্য সেবা পাই পরা মু করছি লোক গুড়াক সব হইরাণ হেলে তাଙ୍କ রোগ ব্যাধি কেমিতি দূর হব এটা মু করছি এটাকে বি তুমি করছ বলা হ্যাঁ আই দেখ এই যে রেভেন্সা কলেজ যেটা লেখা হয়েছে ছুয়া মানে পাঠ পড়ি পারু না
উচ্চ কোটরে বিদ্যা অধ্যয়ন করিবে রেভেন্সা কলেজটা ମୁଁ କରିଛି আই দেখো এই যে এরোড্রোম ফিল্ডটা আছে এইটাକୁ ବି ମୁଁ କରିଛି ଆଉ ଦେଶ ବିଦେଶକୁ ଉଡ଼ିକି ଯିବା ଆସିବା କରିବା ପାଇଁ ଉଡ଼ାଜାହାଜ ପଡ଼ିଆ ଯୋଉଟା ସେଟାକୁ ମୁଁ କରିଛି ଖାଲି ଏଟାକୁ ବି କରିଛି ଆଉ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ଆମେରିକା ଲଣ୍ଡନ ଜାପାନ ଫ୍ରାନ୍ସ ଯିବା ପାଇଁ କେମିତି ହବ ସେଟା ମୁଁ କରିଛି ହೋ ବାବୁ ଧର୍ମ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏ ଧର୍ମ କାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇନି ମୋ ହେଇ ଆସ ଦେଖିବା ଆସ ଏ ଯୋଉ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରଟା ଦେଖୁଛ ଏ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରଟା ମୁଁ କରିଛି ଏତେ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର ସେଠିକି କ'ଣ ଆଉ ଟିକେ ଚାଲୁନା ଆଗକୁ ଯୋଉ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ଗଲା ଏଇ ଦେଖ ବିଶ୍ୱ ନାରାୟଣ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଉ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ବସିକି ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ସେଟାକୁ ମୁଁ କରିଛି ଓହୋ କିଦନ ବାବୁ ଆପଣ କେତେ ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ଏମିତି ବୁଲେଇ 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 ବୁଲେଇକା ନେଇକି ଜମ ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ପହଞ୍ଚି ସାରିଲା ପରେ ଇଏ ତ ଟିକେ ତେଲାଦିଆ କଥା କହିଲା କି ତାଙ୍କ ଗାମିଜନ ବାବୁ କହିଲେ ଧର୍ମରାଜାଙ୍କର ଜୟ ହେଉ ଧର୍ମରାଜାଙ୍କର ଜୟ ହେଉ ଧର୍ମରାଜାଙ୍କର ଜୟ ହେଉ କିଏ ତମେ ମିଞ୍ଜନ ଏ ବୁଢ଼ୀର ଗାଁ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା ଦଣ୍ଡବତା କେତେ ଗୁହାର ହେଇପଡ଼ିଲା ଠିକ୍ ଠିକଟା ନାହିଁ ଆଉ ବ ଏଠି ବ ତାମାନେ ଯମରାଜା ପାଖରେ କିଏ ଠିଆ ହୁଏ ନା ଆଗେ ତାକୁ ଯମରାଜା ଆସନ ଦଉଛନ୍ତି ଏଠି ବସିଲା କିଏ ବସିଲା ହଁ ବୁଢ଼ୀର ଗାଁ ଲୋକ ମିଞ୍ଜନ ବସିକି କହିଲା ଆଚ୍ଛା ମିଞ୍ଜନ ବାବୁ ତମେ ଏବେ କୁହନ୍ତୁ ଏ ବୁଢ଼ୀ କୋଉ ବୁଢ଼ୀ ଏଇ ବୁଢ଼ୀ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ସାରା ବ୍ରତ ପାଳନ କଲା ଇଏ ପଞ୍ଚୁକରେ ଗାଧେଇବାକୁ ଯାଇଥିଲା ପୋଖରୀ ଗାଧେଇଲା ଭିତରେ ତା ଲୁଗା କାନିଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ପକେଇଦେଲା ତା ଲୁଗା କାନି ଭିତରେ ଦିଟା ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଡ଼ିଶ ମାଛ ପଶିଗଲା ଯେ ଥାଇକି ଚିନ୍ତା କଲା କହିଲା ଏ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଡ଼ିଶ ମାଛ ଦିଟାକୁ ଯଦି ମୁଁ ବଡ଼ ବଡ଼ କରି କାଟି ଦିଅନ୍ତି କିଏ କହୁଛି ଯମରାଜା କହୁଛନ୍ତି କାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଭଦ୍ର ଲୋକ ମିଞ୍ଜନକୁ କହୁଛନ୍ତି ଟିକେ ସୋରିଷ ବାଟଣ ଦେଇକି ଆମ୍ବୁଲ ଟିକେ ପକେଇ ଦେଇକି ଯଦି ଝୋଳ କରିଦିଅନ୍ତା କଂସେ ଭାତ କାଳେ ତାର ଉଠିଯାଆନ୍ତା ତାର ପାପ ଲାଗିଲା ନା ଲାଗିଲାନି କହିଲା ମିଞ୍ଜନ ବାବୁ ଥାଇ କହୁଛନ୍ତି କହିଲା ଆଜ୍ଞା ପାପ ପାପ ମାନେ ଘୋର ପାପ ଘୋର ପାପ ଘୋର ପାପ ଖାଲି ପାପ ନୁହେଁ ନା ତାକୁ ମୁଁ କହିଥିଲି ନର୍କ କୁଣ୍ଡରେ ଗଡ଼େଇବା ପାଇଁ ବୁଡ଼େଇବା ପାଇଁ କହିଲା ଆଜ୍ଞା ଥରେ ନୁହେଁ 100 ଥର 1000 ଥର ବୁଡ଼ାନ୍ତୁ ଉଠାନ୍ତୁ ବୁଡ଼ାନ୍ତୁ ଉଠାନ୍ତୁ ବୁଡ଼ାନ୍ତୁ ଉଠାନ୍ତୁ କ'ଣ ବୁଝିହେଲା କିନ୍ତୁ ଧର୍ମରାଜ ଯାହା କହିଥିଲେ ଯମରାଜା ଯାହା କହିଥିଲେ ତାକୁ ଏ ସମର୍ଥନ କରିକି ଆହୁରି ତେଲାଦିଆ ମାରିକି ଯାକନ୍ତି ଜିତା କଟା ନେଇଗଲା କହିଲା ଆଚ୍ଛା ତମେ ଏବେ କୁହ ମିଞ୍ଜନ ବାବୁ ତମେ ଏବେ କ'ଣ ମୋ ପାଖରୁ ବର ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ ହାତ ଯୋଡ଼ିଦେଲା କିଏ ମିଞ୍ଜନ ବାବୁ କାରଣ ଯମରାଜା ମନକୁ ପାଇଗଲା ଯମରାଜା ଯାହା କହିଥିଲେ ମିଞ୍ଜନ ବାବୁ ସେଇ ନ୍ୟାୟଟାକୁ ଦେଇଦେଲେ କହିଲା ଆଜ୍ଞା ଆଉ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରରେ ମୋର କିଛି ଅଭାବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସିଏ ମହା କ୍ରିକେଟ ପଲିସି ଲୋକ କେମିତି ପରଧନ ଆଣିକି ଖାଇବ କେମିତି ପରଧନ ଆଣିକି ଖାଇବ କେମିତି ମିଛ କଥା କହିବ କାହାକୁ ଦଫାରେ ପକେଇବ ତା କାମଟା ହେଉଛି ମିଞ୍ଜନ ବାବୁଙ୍କର ଏଇ କାମ କିନ୍ତୁ ଭଲ କାମ ଜମା ନାହିଁ ତାହେଲେ ବର ନେବନି ତାହେଲେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛ ନା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କ'ଣ କି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ତ ଖାତା ଖତିଆନ ଅଛି କୋଉଦିନ ମରିବି ଆଉ ଆସିବି ଏଇଟାକୁ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏତିକି କଥା ମୁଁ
କେହି ତ ଆସିପାରନ୍ତିନି ଯମରାଜଙ୍କ ପାଖକୁ। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଦୟାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଦରବାରରେ ସ୍ୱଦେହରେ ପଳେଇ ଆସିପାରିଛି। କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁନି, ମୋର କୋଉଦିନ ମୋଟିବା ଯୋଗ ଅଛି, ମୋଟ ଧ୍ୟାନରୁ ଆସିନି। କହିଲା ଓ ଏଇ କଥା। ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ନା ଆଜ୍ଞା, ବାହାର କର ସେ ପାଞ୍ଜି, ତା ପାଞ୍ଜି ବାହାର କର। ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ଲେଉଟେଇଲା, କହିଲା ଓହୋ ଆଜ୍ଞା, ଧର୍ମ ବୋଲିକି ଶୁଣୁ ନାହିଁ, ମହାପାପୀ। ତାକୁ ଏଇଠି ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଅ, ତାକୁ ଆଉ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତେ। କ'ଣ ହେଲା? ମୋର ଧର୍ମ ନାହିଁ? ମୁଁ ସେ ମହାନଦୀ ବ୍ରିଜଟାକୁ କରିଛେ, ସାକ୍ଷୀ ଅଛନ୍ତି। ଏ ଯେଉଁ ଦୂତମାନେ ଯାଇଥିଲେ, ଦୂତମାନେ ତମେ ଯେଉଁ ଲେଖିକି ଆଣିଛ ଚାର୍ଟଟାକୁ, ମୁଁ କ'ଣ କରିଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ପଢ଼ିଦିଅ। ସେ ଦୂତମାନେ ପଢ଼ିଦେଲେ, କହିଲା ଆଜ୍ଞା ସିଏ ମହାନଦୀ ବ୍ରିଜଟାକୁ କରିଛି, ରେଭେନ୍ସା କଲେଜଟାକୁ କରିଛି, ସେ ରୋଡ୍ରେ ଫିଲ୍ଡଟାକୁ କରିଛି, ଗୋଟେ ରମାଦେବୀ କଲେଜ ପରିସରରେ କରିଛି, ଗୋଟେ ସଚିବାଳୟ ଗୋଟେ ଖୋଲିଛି, ଆଉ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର କରିଛି। ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ। ଆରେ ସିଏ କୋଉଦିନ କଲା ହେଟାକୁ ଆଉ କିଏ କରିଥିବ? ତମେ କରିଛ? ଏଟା ଆଉ କିଏ କରିଥିବ? କହିଲା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କରିନି ଏଗୁଡ଼ାକ। ତମେ ଏଗୁଡ଼ା କରିଛ କି କୁହ? କହିଲା ନା ମୁଁ ଏଗୁଡ଼ାକ କରିନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବିଛି ନା ଏଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ କରିବି ବୋଲିକି, କରିଛି ବୋଲିକି ମୁଁ ଏଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ଭାବିଛି ନା। ଆମର ଧର୍ମ ବଳ କାହିଁକି ହବନି? ଏମାନେ ଏ ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ପାଞ୍ଜି ଦେଖିନଥିବ, ଭୁଲରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିବ। ଏଗୁଡ଼ାକ ଭାଇ ଏଇ ଲୋକ କରିଛନ୍ତି। କହିଲେ ସେଇ ଲୋକ କରିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ମାନୁଛି ମୁଁ କରିନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବିଛି ନା। ହବନି କାହିଁକି? କହିଲା କ'ଣ ଭାବିଲେ ତମର ଧର୍ମ ହେଇଯିବ? ଲାଲ ଆଖି ବୁଲେଇକି ଯମରାଜା ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଭାବିଲେ ତମର ଧର୍ମ ହେଇଯିବ, ଆଉ ଯିଏ କାମ କରିଛି ତାର ଧର୍ମ ହବନି? କହିଲା ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଭାବିଲେ ଧର୍ମ ହବନି, ଇଏ ବୁଢ଼ୀ ମାସ ସାରା ବ୍ରତ ପାଳନ କଲା, ଗଡ଼ିଶ ମାଛ ଦିଟା ତା ଲୁଗା କାନି ଭିତରେ ପଶି ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଭାବିଛି ମୁଁ ଏ ଗଡ଼ିଶ ମାଛ ଦିଟା ନେଇକି କାଟିକି ଝୋଳ କରିକି ଆମ୍ବୁଲ ଟିକେ ସୋରିଷ ବାଟଣ ଦେଇକି ଖାଇଲେ ମୋର ମନଟା କଂସେ ପଖାଳ ଉଠିଯାନ୍ତା। ସେ କ'ଣ ଖାଇଛି କି? ସେ ତ ଖାଇନି ନା, ତାହେଲେ ତାର ପାପ ଲାଗିଲା କେମିତି? ଆରେ ହଁ, ମତେ ଭଲ ଦଫାରେ ପକେଇଦେଲ। କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ଆରେ ଯମରାଜା କହିଲା ଆରେ କିଏ ଅଛ ରେ? ନା ଆଜ୍ଞା ଏ ଦିଟାଙ୍କୁ ନେଇକି ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରରେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଆସିଲ। କିନ୍ତୁ କେମିତି? ନା ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ। ଏ ବୁଦ୍ଧି କେମିତି ଆସିଲା? ନା ବିଦ୍ୟା ବଳରେ। ଯଦି ବିଦ୍ୟା ନ ପଢ଼ିବ ତାହେଲେ ବୁଦ୍ଧି ଆସିବନି। ଜାଣିଛ ପାପ ଭିତରେ ମହାପାପ କୋଉଟା? ମିଛ କହିବା ମହାପାପ। ଯିଏ ମିଛ କଥା କହିବ ସେଇଟା ହଉଛି ମହାପାପ। ତେଣୁ କରିକି ତମେ କେବେ ମହାପାପ କରିବନି, ମିଛ କଥା କହିବନି, ସବୁବେଳେ ସତ କଥା କହିବ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛ ନା? ସତ କହିବାକୁ କିଆଁ ଡରିବି, ସତ କହି ପଛେ ମଲେ ମରିବି। ତେଣୁକରି ସବୁବେଳେ ସତ କଥା କହିବ। ଆଉ ବାପ ମାଙ୍କର ସେବା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବ। ବାପ ମା ହେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁଜନ, ଗୁରୁଙ୍କର କଥା ସବୁବେଳେ ମାନିବ। ଏତିକି ଗପ। ଦେଖିଲେ ଶୁଭ ନା ଅଶୁଭ? ବିଲେଇ ଶୁଭ ଲାଗେ? ଆମେ ଯାଉଛନ୍ତି ହଠାତ୍ ଆମ ଆଗରେ ଗୋଟେ ବିଲେଇଟେ ଚାଲିଗଲା, ଆମେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଅଳ୍ପ ସମୟ ରହିଯାଉଛନ୍ତି। ବିଲେଇ ଯଦି ଆଗ ପଟେ ଚାଲିଗଲା, ଆମ ମନରେ ସତ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ଆଗକୁ କିଛି ଦୁର୍ଘଟଣା ଆସିବ କି, କିଛି ବିପଦ ପଡ଼ିବ କି? ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଟିକେ ରହିଯାଉଛନ୍ତି, କାରଣ ସେଇ ସମୟଟାକୁ ଟାଳିଦେବା ପାଇଁ, ସେ ସମୟଟାକୁ ଟିକେ ଅଟକି ଯାଇକି ଆଉ ଟିକେ ଅଲଗା ସମୟରେ ଆମେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ। ଏଇଆ ନା ନାହିଁ? କିନ୍ତୁ ସେଟା କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ ଠିକ୍?
किसी नियम अच्छी किसी जानी कौन से पुराण लिखाई कौन से बही लिखाई कौन से पाठ्यक्रम अच्छी जे बिलेई आगे देखले आम जीवा ना अच्छी सेमती गोटे छोट गपटे कह पिला माने जड़े ऋषि थे ऋषि निकट में अनेक शिष्य आसुला पाठ पढ़ाई दिने ऋषि जनक जाऊँगी पछे पछे शिष्य जाऊँगी यही समय आग देखिए बिलेटी चलीगला ऋषि तत्काल से टे रहीगले ऋषि जमी रहीगले शिष्यटी मत रहीगला किसी समय पर ऋषि पुणी यात्रा आरंभ कले एवं कार्य समाप्त कर आश्रम को फेरिले आसला पर शिष्यटी अन्य शिष्य मान कहला जे आज एमती एक घटना घटला जे गुरु जाऊले आगे बिलेटे चलीगला गुरु किसी समय अटकीगले तापर गुरु पुणी चलिए हे तो बिले चली जा द्वारा आगे किसी अशुभ आगू पड़ी था से दृष्टि गुरु किसी समय अटकीगले आमे मैंने ये शिखा जे आगे जाऊा समय जब बिले चली जाए तो आम आगू जावा ना किसी दिन पर देखागला जे से आश्रम समस्त अंतेवासी समस्त शिष्य यहाँ को अनुसरण कले क्रमशः से जो परिवार से अनुसरण कले तेणु आस्ते आस्ते एक प्रथार प्रचलित होगा जे जदि बिले आम जाऊा समय बिले आगे चलीज आम आगू जा रही जहाँकि बर्तमान पर्यटन में चली ठीक किसी दिन पर गुरु आउ जड़े शिष्य को नहीं जाऊले गुरु जीवा समय बिलेटे पुणी आगे गला किंतु गुरु आटिकले ना शिष्य अटकीगला गुरु आगे चलिए शिष्य किस समय रहा पुणी जा गुरु पाखे मिसला गुरु को प्रश्न कला गुरुदेव बिलेटी आगे गले अशुभ आपण यही कथा शिक्षा देते आपण शिष्य मान अरे मुझे कौन शिक्षा देली ना से दिन आप जाऊा समय से शिष्य जनक आपण सांगे जाऊे आप बिले गला अटकीगले आउ किसी समय पर आप गले आज तो कहीं आप अटकीले ना आम तो शिक्षा लाभ करूँ बिले जब आगे चली जाए तो आम जावा ना गुरु हसिले कहले शुणु कौन मुझे दिन अटकीगली से दिन मुझे जाऊली मुझे देखिली बिलेटी द्रुत गति मो पछ मो आगे चलीगला मुझे तो चतुर्पार्श्व लक्ष्य कर देखिली आगे गोटे कुकुर गोड़ तेणु कुकुरटी जो गोड़ तेणु कुकुर ठार काले मु आक्रमण शिकार हेबी से अटकीगली कारण या पूर्व थे जड़े माँ तार शिशुपुत्र धरी मो कति आसीला एवं से कहीला जे मो पुओटी खेलुवा समय गोटे बिले जो आगे चलीगला मो पुओटी से खेलुची किंतु हठात कुकुरटे आसी मो पुओ को आक्रमण कला कुकुरटे आसी मत कामुड़ीदेला मो पुओटी कामुड़ीदेला तेणु कुकुर प्रकृति गोड़ूला क्या बिले की एवं बिले जिते चलीगला द्रुत भाव में कुकुर तक आक्रमण कर पारा ना तेणु ता सामने पड़ा किए से छोट छुआटी तेणु से छोट छुआटी की से कामुड़ीदेला बुझे पिला मैंने तेणु बिले को न पाई कुकुर छोट छुआटी को कामुड़ीदेला तेणु मु बर्तमान देखिली बिले चलीगला पछे कुकुरटी गोड़ूची तेणु मुझे आगू जी कुकुरटी निश्चित भाव में मत कामुड़ीदेव यही दृष्टि मुझे अटकीगली किंतु मु बिले गला बोली अटकी ना आज मु लक्ष्य करुच्ची बिले तार धीरे सुस्वार जो जीवा कथा तार गला कौन विपदर आशंका ना तेणु अटकी कहीं तेणु यहीपरि अनेक गुटे कुसंस्कार आम समाज रही जो कुसंस्कार गुड़िकर कौन सत्यता ना कौन विधिवर नियम ना जे यही जिनसा कले आम या करवा किंतु आम तार वशवर्ती होमें एपर्यंत मानि आसि जेपरिक जनक घरे थर श्राद्ध होता श्राद्ध पर जो माने पुरोहित बसी श्राद्ध करने हठात तार जे मालिक हाँ मालिक से सागे सागे अरे से बिलेटा गला कौन ढाकीद हेटू पुरोहित आश्चर्य अरे बिले कहीं ढकाइब
ଜଣା ପଡ଼ିଲା ଯେ ପୂର୍ବକାଳ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଭିତରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ବିଲେଇ ଥିଲା ଯିଏକି ଏଇ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କର୍ମରେ ବହୁତ ହଇରାଣ କରୁଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ହଇରାଣ କରିବାରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଶ୍ରାଦ୍ଧ ସମୟରେ ବିଲେଇଟି ଢାକି ଦେଇଥିଲେ। ସେଇଟା ତାଙ୍କ ଘରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଥା ହେଇଯାଇଛି ଯେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପିଣ୍ଡ କରିବା ସମୟରେ ବିଲେଇଟା ଢକାଯିବ। ତେଣୁ କେତେ କୁସଂସ୍କାର, ଏମିତି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କୁସଂସ୍କାର ଆମ ସମାଜ ଭିତରେ ରହିଛି। ସେ କୁସଂସ୍କାରକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା, ତାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ନାହିଁ ଏବଂ ଆମେ କୌଣସି ଜିନିଷ ଆଖି ବୁଝିକି ସମର୍ଥନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତାର କେତେଟା ସତ୍ୟତା ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ଉଚିତ। ବୁଝିପାରିଲେ ପିଲାମାନେ? ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ଅନୁଶୀଳନ କରି ଭଲରେ ବୁଝି କାମ କରିବ। ବୁଝି ବିଚାରି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ବିପଦ ନ ପଡ଼େ। ପଟେ କହିବି ଗଛ ଆଉ କାରେ ଗଛ ଦେଖିଛ, ବର ଗଛ ଆଉ କାରେ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଲାଗିଲେ ଝଗଡ଼ା, ବୁଝିଲେ? ଗଛ ଆଉ କାରେ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ଲାଗିଲା। ବର ଗଛ କହିଲା ମୁଁ ବଡ଼, କାରେ କହିଲା ନା ମୁଁ ବଡ଼। କିଏ କାହିଁକି କାରେ କହୁଛି ଗଛକୁ ତୁ କାହିଁ ବଡ଼ ହବୁ ନା ମୁଁ ଦେଖୁନୁ କେତେ ଛାଇ ଦଉଛି, କେତେ ମୁଁ କେତେ ଛାଇ ଫୁଲ ଫଳ ମୁଁ ଦାନ କରୁଛି, ମୁଁ ହଉଛି ବଡ଼। କାଳେ କହୁଛି ନା ନା ତୁ ବଡ଼ ନୁହଁ, ମୁଁ ହଉଛି ବଡ଼। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ଶୀଘ୍ର ଯାଇପାରୁଛି, ଲୋକକୁ ନେଇପାରୁଛି, ତେଣୁକରି ମୁଁ ହଉଛି ବଡ଼। ଆରେ ଏ ଦୁଇ ଜଣ ଭିତରେ ଏମିତି ଝଗଡ଼ା ଲାଗୁ ଲାଗୁ ସେଠୁ ସେମାନେ କହିଲେ ଆମେ କେମିତି ସମାଧାନ କରିବା? କହିଲେ ଆମେ ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପାଖକୁ ଯିବା, ବୈଜ୍ଞାନିକ କହିବ ଆମ ଭିତରୁ କିଏ ବଡ଼। ସେଠୁ ସେମାନେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପାଖକୁ ଗଲେ। ବୈଜ୍ଞାନିକ ଜଣକ କହିଲା ଦେଖ ଗଛ ହଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼। କାରେ କହିଲା କାହିଁକି ସେ ବଡ଼ ହବ? ମୁଁ ତ ଯାଉଛି ରାସ୍ତାରେ, ମୁଁ ତ ସବୁବେଳେ କ୍ଷିପ୍ର ବେଗରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛି, ଏଠି ଲୋକକୁ ନେଇ ସେଠି ପହଞ୍ଚଉଛି, ଆଉ ମତେ ତ ତୁମେ ତିଆରି କରିଛ, ମୁଁ ହଉଛି ବଡ଼। କହିଲା ନା ନା ତୁ ବଡ଼ ହଉଛୁ ସତ, ତତେ ଆମେ ତିଆରି କରିଛୁ, ତୁ ବଡ଼ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତୋ ପାଖରେ ବିଶେଷ ଗୁଣ କିଛି ନାହିଁ। ତତେ ଆମେ ସୁଇଚ ଟିପିଲେ ତୁ ଚାଲୁଛୁ, ତୋତେ ଖାଦ୍ୟ ଦେଲେ ତୁ ଖାଇକି ଏଠି ସେଠି ଆମ ହାତରେ ତୁ ପରିଚାଳିତ ହଉଛୁ। ତେଣୁ ଗଛ ନିଜେ ସ୍ୱାଧୀନ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜେ ବଢ଼ିକି କିଏ ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ କରୁଛି, ସେ ଛାଇ ଦଉଛି, ସେ ଭଲ ପବନ ଦଉଛି, ସେ ଫୁଲ ଦଉଛି, ସେ ଫଳ ଦଉଛି। ତେଣୁ ଗଛ ହଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇ ଗପରୁ ଶିଖିଲେ ଆମେ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ବୁଝିଲେ ତୁମ ଜନ୍ମଦିନରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗଛ ଲଗେଇବା। ଗଛ ଲଗେଇଲେ ଆମେ ତାର ସୁଫଳ ପାଇବା। ତେଣୁ ଗଛ ଆମେ କରୁଥିଲା, ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା ଭଲ ମାର୍କ ରଖିକି ପାସ୍ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେ ପାଠ ପଢିଲେ ବି ତାର ପାଠ ହଉନଥିଲା, ମନେ ରହୁନଥିଲା। ତ ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଆଗେଇ ଯାଉଥିଲେ। ଦିନେ ତା ଗୁରୁଦେବ କତିରେ ଆଇ ପହଞ୍ଚି କହିଲା ଗୁରୁଦେବ ଯେତେ ପାଠ ପଢିଲେ ମୋର ମନେ ରହୁନି, ମତେ ଟିକେ ପାଠ କେମିତି ମନେ ରହିବ, ମୁଁ କେମିତି ଭଲ ପାଠ ପଢିବି ତାର ଉପାୟଟା ମତେ ଟିକେ ବତେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତୁମ ମନରେ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେନି କି ବେଳେବେଳେ? ମୁଁ ପାଠ ପଢୁଛି କାହିଁ ମୋର ପାଠ ହଉନି, ମୁଁ କାହିଁ ଫାଷ୍ଟ ହଉନି, ଅନ୍ୟ ପିଲା କାହିଁ ଫାଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି, ମୁଁ କାହିଁ ହେଉନି, ହଉଛି ନା ନାହିଁ? ତେଣୁ ସେ ପିଲାଟି ମନରେ ସ୍ୱତଃ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲା ଯେ ମୁଁ କାହାର କାହିଁ ପାଠ ମନେ ରହୁନି। ତେଣୁ ପାଠ ମନେ ରହିବାର ସହଜ ଉପାୟଟା କ'ଣ? ମୁଁ ଆଜି ତୁମକୁ ପାଠ ମନେ ରହିବାର ସହଜ ଉପାୟଟା ବତେଇଦେବି। ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବା ଗପ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି? ଏଠୁ ଗୁରୁଦେବ ଯେତେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲା, ଗୁରୁଦେବ ହେଠୁ ତାକୁ କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ତୁ ମୋତେ ଅନୁସରଣ କର, ମୋ ପଛ ପଛେ ଆସେ। ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ପଛରେ ପିଲାଟି ଚାଲିଲା। ଗୁରୁଦେବ ଚାଲୁଛନ୍ତି, ପିଲାଟି ଚାଲିଛି। ୟା ପରେ ଗୁରୁଦେବ କ'ଣ କଲେ ନା ନଦୀ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ପିଲାଟି ଚିନ୍ତା କଲା ଇଏ କ'ଣ ନଦୀ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ କହିଛନ୍ତି ତ ଗୁରୁଦେବ, ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଚାଲିଲା। ତେଣୁ ଗୁରୁଦେବ ଅଣ୍ଟା ପାଣିକି ଚାଲିଗଲେ, ପିଲାଟି ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳକୁ ତାକୁ ଅଣ୍ଟାଠୁ ଅଧିକ ହେଇଗଲାଣି ପାଣି। ହଠାତ୍ ଗୁରୁଦେବ କ'ଣ କଲେ, ପଛକୁ ବୁଲି ପଡ଼ିଲେ ଏବଂ ପିଲାଟିକୁ ସେ ପାଣି ଭିତରେ ମାଡ଼ି ବସିଲେ। ପିଲାଟି ହାତ ଚିତ୍କାର କରୁଥାଏ ଛାଡ଼ ଛାଡ଼ ଛାଡ଼, ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ତୁ ଇଏ କର ଗୁରୁଦେବ ଛାଡ଼ୁନଥାନ୍ତି। ହଠାତ୍ ପିଲା ଦେଖିଲା ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ, ଶେଷରେ ତାର ସମସ୍ତ ଯୋଉ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି ସେ ଉପରକୁ ଆପେ ଆପେ ଉଠିଗଲା, ଜବରଦସ୍ତ ଉଠିଗଲା। ଗୁରୁଦେବ ହସିଲେ, କହିଲେ ଆରେ କ'ଣ ହେଲା? ନା ଗୁରୁଦେବ ଆପଣ ମୋତେ ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତେ। ନା ତୁ ବଞ୍ଚିଲୁ କେମିତି? ନା ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଉପରକୁ ଉଠିକି ବଞ୍ଚିଗଲି। ତାହେଲେ ତୁ ଏଥିରୁ କ'ଣ ଜାଣିଲୁ?
तोर जे पर्यंत आत्मविश्वास नथिला जे मु एथरो बंची पारिबी मु आपु आपा ऊपर उठी पारिबी से पर्यंत मते माडी बसथिली तू चित्कार करतलो मते छाड़ दे कि जेतेबेले तोर आत्मविश्वास आसिला जे मु मते ऊपर उठी पारिबी सेतेबेले तू समस्त बल प्रयोग कर ऊपर उठी गलो तेणु जे पर्यंत तुम आत्म प्रत्याजात न होती जे पर्यंत तुम आत्मविश्वास न आसी जे मु एटा पारिबी मु कोनोस्ते कम नुहे से पर्यंत जेते पाठ पढ़िले भी आमर किछि हो ना तेणु प्रथम जिनस मन रखा पड़ो तुम प्रथम आत्मविश्वास आसे पड़ो जे मोठारे समस्त जिनिस अच्छी समस्त गुण अच्छी मुझे पारिबी ये विश्वास जो आसो से तुम पाठ हम बुझिपार पे तेणु पाठ पढ़ाटा किसी कष्ट नुहे समस्त गुण अच्छी समस्त पाठ पढ़ी पारे आम आस पाठ पढ़ुते जो असुविधा होती शिक्षक किंतु आम भीतर से प्रत्येक होचे से विश्वास आसा जे मु ए जिनसटा करि पारिबी जे पर्यंत आम विश्वास न आनी परिबा से पर्यंत आम सबुथिरे असफल हबा तेणु एथुर आम जानिले जे आत्मविश्वास होची सबुठारु बड़ बल बुझिला तेणु आज आमर ये जो कार्यक्रम हला ये कार्यक्रम द्वारा तुम्हें किसी लाभ पाइला ना पाइलनी तेणु एमती शिक्षण कार्यक्रम जो स्कूल माध्यम हम निश्चित भाव में कमल शिशु मानकर मनरे तार प्रभाव पड़ो एवं से उत्तर उत्तर उन्नति हम समस्त धन्यवाद तरफ समस्त तरफ अशेष धन्यवाद।